গাইস মাই ফার্স্ট ইউটিউব ভিডিও মোর দেখছেন ভিডিও তোমরা মোর আলা নিনি হইনি মানে দশরা কওয়া চাসিনু। হ্যালো গাইস মাই ফার্স্ট ইউটিউব ভিডিও মোর দেখছেন তোমরা ভিডিও আলা মোর দিনরাত দেখছেন ভিডিও তোমরা মোর সানবিয়ান দেখেন ভিডিও তোমরা মোর। আর একটা কথা কওয়া যাচ্ছ কি কথা কম ফমেন আছে এই যে ব্যাট বল খেলছে আমরা ব্যাট বল খেলছে আলা আমার ফিল্ডার দেখো পারিলা देखो यहाँ दाद घट का है दोस्तों हम अभी कुछ बोल नहीं सकता कुछ कर नहीं सकता फिर भी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा है शर्म भी लग रहा है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन क्या करूँ बात्रा हुई नहीं माने मुझे एक दसरा को आया रुको 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 रहो परिला रुको रहो। हेलो गाइस माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल ए बोलवा नहीं पाछू मैं यार की बोली याद नहीं अच्छे। हेलो गाइस माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो मोर देखছেন তোমরা ভিডিও মোর लेकिन बोलवा नहीं जाছে आला हे এরা চিড়িয়ারা পারিলা लेकिन আছা ছিলে लेकिन आला মরে গেল इन इधर तमे हमरा आला के की कर्म तुमरी कॉइन दोसला আর কিছু বলবা নি পাছি আমরা लेकिन কি করব না না করে বসি ইউটিউবত আর বড়াই যাছেনি যদি কোয়ালা ভক ভক করে ভুগেছে এটা খামাই আছে মাটি দিবা তোমার অসমর সং